ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 40। श्रीमद्भागवत 12th canto 4th chapter text 40। संसारो सिंधु मति दुस्तर मुक्तिर्ज्योर नान्यो प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवण अंतरेण पुंसो भवेद विविध दुःख दवार्दितस्य संसार सिंधुमति दुस्तर मुक्तिर्ज्योर नान्य प्लवो भगवत पुरुष समस्य लीला कथा रस निसेवण अंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुःख दवादितस्य। द्वादश स्कंद भागवतर श्लोक चतुर्थ अध्याय 40 श्लोक अर्थ होछि आध्यात्मिकादि त्रितापजनित विविध दुःखदामानल संतप्त एवं अति दुस्तर संसार समुद्र उत्तरण अभिलाषी पुरुष पक्षरे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णंकर लीला कथा रस सेवन व्यतीत अन्य नौका विद्यमान नाही। आई विल रीड इन फर्स्ट इन ओडिया, speak, then I will speak in English. You should have patience for it. भगवान को लीलामृत समुद्र रे डूब देले संसार समुद्र पार हो जाए। लीलामृत सेवन द्वारा नित्य पार्षद किंबा परिकर हो जाए। नाना प्रकार दुखो दावानल द्वारा क्लिष्ट उत्पीड़ित जीवर अन्य कौन प्लव बा नौका नहीं। पांडित्य भीतर दे प्रचुर अर्थ उपार्जन द्वारा जीवनर सब समस्या मेंटा जाई पारिबो नाही। एकमात्र भगवत अनुशीलन छड़ा जीवर अन्य कौनसी उपाय नहीं। एई शिक्षा भागवतर शिक्षा। भागवत 70 अध्याय 39 श्लोक रे कहै छै ठीक एई कथा कहै छै जीवस्य ज संसरतो विमोक्षण न जानत अनर्थ बहा शरीरत लीलावतारे सोजस प्रदीपक प्रज्वालयत्तं तमहं प्रपद्ये। ए नारद मुनिंकर कथा। ये नारद मुनि कहउचंती भगवान श्री कृष्ण को, हे भगवान जीवगण अनर्थ करी एक शरीर रु शरीरांतरे संसरण अर्थात विचरण करुचंती, किंतु शरीर किपरि मुक्ति मिलिବ से कथा जानती ना। आपण सेमानक मुक्ति निमित्त लीलावतार समूह द्वारा स्वकीय दश रूप प्रदीप प्रज्वालित करिथांती मु आपणकर शरणागत होछि। जीव क्लेश भार रे जर्जरित जीव भवबंधन रे जड़ित जीव भव समुद्र रे हाबडुबु खाउछि। पाप ताप भय शोकरु एकांत भावे मुक्त हुई किपरि चाली आसिबो ता जाने ना। जीव संसार दुख शोक व्याधि जंत्रणा मध्य पड़ जाए। विपदटा उपस्थित होइछि ता से बुझी पारुछि।
ଅଥଚ କିପରି ତାକୁ ଜୟ କରିବ ତାହା ସେ ଜାଣେ ନା। ଏହି ଅନର୍ଥବହ ଶରୀରଟା ବ୍ୟାଧି କ୍ଷୁଧା ଆଣେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଚାଳନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ସ୍ୱରଟା ଅନର୍ଥ ଆଣେ। ଶରୀରମ୍ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିରମ୍, ସ୍ୱର ନଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଦି ହବ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମୋହ ହବ ନା। ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥବ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ? କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଆସିଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆମେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏ କାଳର ମଣିଷ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ଲୀଳା ନାହିଁ। ଆମମାନେ କିପରି ବା ଭଗବାନଙ୍କ କେଉଁ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ଭବ ସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ତାହା ବରାବର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାହା ଶ୍ରବଣ କର। ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମାବତାର, ଅର୍ଚାବତାର ଏସବୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତିନେ ଭେଦ ନାହିଁ, ତିନ ଏକ ରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାବତାର ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ନାମ ଅର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଲୀଳାବତାର ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଭବବନ୍ଧନ କଟିଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତା ହେଉଛି 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 83 ଅଧ୍ୟାୟ 3ୟ ଶ୍ଳୋକ। କୁतो ଶିବଂ ତତ୍ଚରଣାମ୍ବୁଜାସବଂ ମହାନ୍ ମନସ୍ତୋ ମୁଖ ନିଃସୃତଂ କ୍ୱଚିତ୍ ପିବନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣପୁଟେ ଅରଳଂ ପ୍ରଭୋ ଦେହଂ ଭୃତାଂ ଦେହକୃତ୍ ସ୍ମୃତିଚ୍ଛିଦମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି ଶ୍ରୁତଗଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମହାଜନମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ, ମହାଜନମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମୁଖଦ୍ୱାର ଦେଇ ବହିର୍ଗତ ହେଇ ଜୀବଗଣଙ୍କର ସଂସାର ହେତୁ ଅବିଦ୍ୟାର ବିନାଶ କରିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଚରିତ ମଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକବାର କର୍ଣ୍ଣପୁଟ ଦ୍ୱାରା ପାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ଏ ହେଉଛି ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଥାଏ সব কুশল মঙ্গল, ভক্তি বিনা রাজা হইলে ও মঙ্গল, এ কথা কুহাইছে। ভক্তি যোগ থাকে সব কুশল মঙ্গল, ভক্তি বিনা রাজা হইলে ও মঙ্গল। তুমি রাজা হইপার, বহু ঐশ্বর্যর অধিকারী হইপার, কিন্তু ভক্তি নাই তো সবু অমঙ্গল অশিব, কিন্তু ভক্তি অছি তো সবু মঙ্গল। ভক্তি যোগ থাকে সব কুশল মঙ্গল, এটা কথাটা তাৎপর্য হচ্ছে। সম্যেরে বিধা দ্বারা আক্রান্ত ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମ୍ବୁଜର ମଧୁପାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାମୃତ, ନାମାମୃତ, ରୂପାମୃତ, ଲୀଳାମୃତ, ପରିକରାମୃତ ଏସବୁ ଅମୃତମୟ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କି ଆକର୍ଷଣ, ଚୁମ୍ବକ କି ଚୁମ୍ବକର ଟାଣ ନିହିତ ଅଛି, ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଉଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ନାମମାଳାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ନିତାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଉଠି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଛାଡ଼ି ରୂପ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବତ କଥାମୃତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରବଣୀୟ, ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଲୀଳା ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବ ଦେବାକୁ ହେବ। ମହାତ୍ମାଙ୍କର, ମହାଜନମାନଙ୍କର ମୋହନୀୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଯିବା,
अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, जीव आनंद सागर निमग्न हो जाए। श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 85 अध्याय 68 श्लोक कही ज इदं अनुशृणोति श्रावयेद् वा मुरारेः चरितम् अमृत कीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रै जगदगाभिदलं तदभक्त सत्कर्णपुरं भगवती कृतचित्तो जाति तत्खेम धाम। सुत गोस्वामी कहते हे मुनिगण सौनकादि ऋषि मान महर्षि सुखदेव कर्तृक महाराज परीक्षित निकट वर्णित अक्षय कीर्ति संपन्न श्रीकृष्ण चरित्र कथा जगतर जावतीय पापनाशक एवं तांकर भक्तगणकर परम सुखाव कर्णभूषण स्वरूप होता है। जे यहाँ श्रवण करे अन्य निकट कीर्तन करी श्रवण कराए से तदगत चित्त हुई कालादि भय रहित तांकर मंगलमय धाम लाभ करती। भगवान कथा मृत जे भक्त अनुगत्य श्रवण करती तांकर आदेश उपदेश पालन करिवार इच्छा नहीं अनुक्षण निष्ठार सहित नियम करी श्रवण करती तांकर संसार ज्वाला दूरीभूत हो जाए। निजे शुणुचंती किंवा अन्य को शुणाउचंती से श्रवण करती बा कीर्तन करती। या खबर कागजर कथा नुह या ग्राम्य कथा नुह देशर कथा नुह कि दोसर कथा नुह मुरारींकर कथा कृष्णंकर कथा अमृतमय कथा जे श्रवण करती बा श्रवण करांती से धन्य। पॉलिटिक्स साइंस नाटक उपन्यास साहित्यर कथा नुहे जड़ काव्य अवसाद आने परिणाम दुख आने जड़ रसात्मक काव्य परिणाम दुख कर अमृत आने ना। जड़ काव्य आपात मधुर जो माने मुरारी चरित्र कथा शुणती बा कहती से माने धन्य। अमृत कीर्ति मुरारी चरित्र जिते शुणव सेते वैकुंठ पथरे अग्रसर हब सेते शांति सेते आनंदर बन्या आसीब। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी जेतबेले अमृत चरित्र कथा कहती सेतबेले तार मिष्टता अनेक गुण बेसी हो जाए। सुखदेव बोले राधाराणी सुख राधाराणी प्यारट सुखदेव गोस्वामी जो भाव लीलामृत परिवेशन कर प्रीति नहीं तुम्हें जदि शुण बा कह ताहले जगतर समस्त अपवित्रता दुख ताप विनष्ट हो। कृष्णंकर लीला कथा हृदय जगतर अंधकार नाश करी बहिर्जगतर जंजाल मध्य नाश करदेव। जो स्थान भागवत कथा होय से धूली मध्य पवित्र हो जाए हृदय जगतरे पाप मध्य नाश हो जाए अन्यर पाप मध्य दूरीभूत हो जाए। यह पॉलिटिक्स कथा नुह कांग्रेस कि कम्युनिस्ट राजनीतिक दलर कथा नुह। पॉलिटिक्स कथा लाउड स्पीकर दे जेते कहबो मैलिस एते दुख विपद कलित कराल उत्पत्ति हब किंतु भागवत कथा शुणिब आनंद पाइब। ये होची हमर भागवतर कथा। थैंक यू वेरी मच।